Gloria a Dios. Glory to God. El tema que el Señor me dio para el día de hoy So the title of today's message es el reino de Dios. is the kingdom of God. Y como leímos hace un momento en Colosenses, And as we read in the book of Colossians, dice la palabra que nosotros somos fortalecidos con poder. the word of God says that we are strengthened with power. Somos fortalecidos con la presencia del Espíritu Santo. We are strengthened with the presence of the Holy Spirit. Somos llenos de gozo. We are filled with joy. Estamos llenos de paz. We are filled with peace. ¿Sabe por qué estamos llenos de paz? And do you know why we're filled with peace? Porque estamos dentro del reino de los cielos. It's because we are inside the kingdom of heaven. La palabra declarado en Colosenses The word of God declares in que Colossians fuimos trasladados that we were conveyed del reino de las tinieblas, from the kingdom of darkness, de la oscuridad, from darkness al reino de los cielos. to the kingdom of heaven. Hubo un cambio en nosotros. So there was a change in us, Hubo una bendición en nosotros. and there was a blessing in us Desde el momento en que escuchamos el Evangelio from the moment that we heard the gospel y creímos en esa palabra de vida. and we believed in that word of life. Creímos en nuestro Señor Jesucristo. We believed in our Lord Jesus Desde ese Christ. momento fuimos trasladados From that moment we were al conveyed reino de los cielos into the kingdom of y heaven. hemos sufrido un cambio en nosotros mismos. And so there has been that change in us. Hemos sufrido una transformación. We have suffered a transformation. Hemos sido liberados de la potestad del enemigo. We have been delivered from the power of the enemy. Nuestros cuerpos ya no le sirven al pecado Our bodies no longer serve sin porque hemos sido lavados con esa sangre preciosa because we have been washed with that que fue precious blood derramada en la cruz, that was poured in the cross, que nos ha comprado that y purchased que nos us ha quitado todo pecado, and that took from us all sin. la maldad que había en nuestro corazón The wickedness that was in our ha hearts sido limpiada has been cleansed por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. by the blood of our Lord Jesus Christ. Hemos sido transferidos, We have been transferred. librados de la potestad de las tinieblas. We have been delivered from the power of the darkness. Nuestro cuerpo ya no sirve al pecado. Our body does not serve sin. Somos ahora pecadores arrepentidos. Amén. We are now sinners that have been repented or that are repented. Estamos arrepentidos de todo lo que hicimos en el pasado. We are repented of all that we have done in the past. Y eso que hicimos en el pasado antes nos deleitaba, And that what we used to do in the past, we would delight in. pero ahora nos causa vergüenza. But now it causes us shame. Mi esposo a veces dice, yo no entiendo. My husband sometimes says, I don't understand Como antes de conocer al Señor hacía todo lo que yo hacía. how before knowing the Lord, I would do all these things. No lo entendíamos, We did not understand it. no lo comprendíamos, We couldn't comprehend it porque estábamos atrapados en un mundo de tinieblas because we were trapped in a world of darkness. y no podíamos discernir las cosas espirituales. And we could not discern from the spiritual things. Pero cuando venimos a la luz, But when we came to the light, cuando fuimos trasladados al reino de los cielos, when we were transferred into the kingdom of heaven, el Señor quitó la ignorancia de nuestra mente. the Lord took the ignorance out of our El minds. Señor quitó esa mentira de Satanás que había en nuestra mente The Lord took that lie of Satan's that was in our minds, y rompió las cadenas del pecado en nuestra vida. and he broke the chains of sin in our lives. Y la luz de la verdad de su palabra resplandeció en nosotros. And the light of the truth of his word shined upon us. Y ahora somos nuevas criaturas. And now we are a new creation. Amén, gloria a Dios, y le damos al Señor gracias por eso. Amen. Glory to God. And we thank the Lord for that. Mire, por eso cada vez que venimos a la casa del Señor, And that's why every time when we come to the house of the Lord, tenemos que venir con ese gozo, we need to come with that joy. porque venimos a celebrar Because we come to celebrate al Rey de Reyes, to the King of que Kings, nos hizo aptos the one who made us y nos partakers, permitió entrar the one who allowed us a to ese come in reino celestial. into that celestial kingdom. Ya somos parte de ese reino. So now we are partakers of this El kingdom. reino de los cielos ya está entre nosotros. The kingdom of heaven is already among us. Vivimos en la tierra, We live here on earth, pero pertenecemos al
al reino de los cielos ya. but we belong to the kingdom of heaven. Dice la palabra que vinieron los fariseos a preguntarle a Jesús, The word of God says that the Pharisees came to ask Jesus, ¿cuándo ha de venir el reino? when is the kingdom of heaven coming? Vaya por favor conmigo a Lucas 17, capítulo 17, versículo 20. Go with me to the book of Luke, chapter 17, verse 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Once again, that's Luke 17, verse 20. Dice la palabra, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. And it says in verse 20, now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. And in 21 it says, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. Amén. No lo hemos tocado, So we have not touched it, no lo hemos palpado, we have not felt it, no lo hemos visto físicamente. we have not seen it physically, No conocemos lo que hay dentro de ese reino celestial. we don't know what's within this celestial kingdom. En parte conocemos, In part we do know, pero en parte desconocemos. but there's another part that we don't know. Pero de lo que sí estamos seguros But what we are sure es of que ya estamos dentro de ese reino. is that we are in this kingdom Porque Jesús predicó because Jesus preached en el principio de su ministerio, in the beginning of his ministry. arrepentíos, He said, repent. arrepentíos. He said, repent. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? He Arrepentidos. said, repent. ¿Por qué? Why? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Because he said, because the kingdom of heaven is at hand. Para poder entrar al reino de los cielos se necesita un arrepentimiento. In order for us to enter into the kingdom of heaven, we need to repent. Para entrar al reino de los cielos se necesita nacer de nuevo. To enter into the kingdom of heaven, you need to be born again. Para entrar al reino de los cielos se necesita que Cristo sea tu Salvador. In order for you to enter into the kingdom of heaven, you need Christ to be your Savior. Porque Él es el que te lleva al reino de los cielos, a la presencia del Padre Celestial. Because He is the one that takes you into the kingdom of heaven, into that presence of the celestial Father. Un día, One day, cuando partamos de este mundo, when we leave this world, vamos a conocer we are going to know lo que ahora desconocemos. what we don't know now. Un día vamos a mirar ese reino celestial. One day we are going to see this celestial kingdom. Un día vamos a ver esa gran Jerusalén, la celestial. One day we're going to see this great Jerusalem. Un día vamos a estar delante de nuestro Salvador. One day we're going to be before Lo our vamos Savior. a mirar. We are going to see Lo Him. vamos a contemplar. We are going to contemplate Him. Imagínese el momento en que podamos estar delante de nuestro Salvador. Now, can you imagine that moment when we will be standing before Va our a ser un Savior? momento maravilloso. It's going to be a wonderful moment. Y tenemos esa esperanza, hermanos, And we have that hope, brothers, de poder estar un día allá to one day be able to be there. y poder mirar el reino de los cielos tal y cual es. And see Poderlo palpar, poderlo tocar. See the kingdom of heaven as it is and to be able to touch it. En esa esperanza vivimos, en la promesa de la vida eterna. In that hope we live, in the promise of the everlasting life. Pero aquí lo conocemos a medias. But here we only know half of it, or we know Aquí it lo halfway. conocemos por las señales, los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Here we know it through the signs or miracles that the Lord has done through each and every one of us. Aquí lo conocemos porque fuimos sacados de ese mundo de oscuridad.
Here we know him because we were taken out of that world of darkness. Fuimos libertados del pecado. We were delivered from sin. Fuimos libres de la ignorancia. We were delivered from Fuimos ignorance. libres de Satanás, de la esclavitud en la que Satanás nos tenía. We were delivered from that slavery in which Satan held us. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino celestial. We were transferred from darkness into the celestial kingdom. Y ahora como cristianos nacidos de nuevo, And now, as born again Christians, disfrutamos we enjoy de ese reino. of that kingdom. Disfrutamos de la presencia de Cristo. We enjoy of the presence of Christ. Disfrutamos de la paz que Cristo vino a traer a nuestras vidas. We enjoy that peace that Christ brought into our lives. Disfrutamos del gozo que nos da el estar en la presencia del Señor. We enjoy that joy that we feel in being in the presence of the Lord. Disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros. We enjoy the presence of the Holy Spirit that is within us and with us. Aleluya, y nos gozamos y celebramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hallelujah. And we rejoice and celebrate what the Lord has done in our lives. Vaya por favor conmigo a Mateo 12:28. Go with me to Matthew 12:28. Mateo 12:28. Once again, that's Matthew 12:28. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Bendito Aleluya. seas, Padre. Glory to your name, Lord. Gloria a su nombre, mi Rey. Mateo 12:28 dice así: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. And verse 28 says, but if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Aleluya. Hallelujah. Nos gozamos con esos testimonios, con esos cambios que el Señor ha hecho. And we rejoice with those testimonies, with those changes that the Lord has done. El testimonio que acaba de dar nuestra hermana Maru, The testimony that our sister Maru has given de ver ahora las grandezas que Dios ha hecho en la vida de su hijo. of how she's seeing the great things that the Lord has done in the life of her son. El Señor lo libró de esa adicción, de drogadicción. God delivered him from that addiction of El Señor drugs. lo libró de esas ataduras demoníacas. God delivered him from that spiritual bound. El Señor lo libró de esa vida de pecado. God delivered him from that life of sin. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque llegó Cristo Because al Christ- corazón de él. Christ arrived into Llegó his el heart. reino de los cielos a la vida de él. The kingdom of God arrived into his Llegó la life. luz a la vida de The él. light arrived into his Y life. esas señales que Dios ha hecho en él And these signs that the Lord has done in him, son la evidencia it is the evidence de que el reino de los cielos está allí. that the kingdom of heaven Está is con there. él. It is with him. Está con cada uno de It nosotros. is with each and every one of us. Todo lo que usted era antes Everything that you used to se be quedó afuera. has been left Se quedó out, en ese mundo de tinieblas, has de been maldad. left in that world of darkness. Ahora usted es una nueva criatura. Now you're a new creation. Ahora usted está apta para entrar al reino de los cielos. And now you are a partaker into the Ahora kingdom usted of heaven. tiene una identidad. Now you have an Es identity, ciudadano, es ciudadana You del are reino de los cielos. a citizen of the kingdom of heaven. Por lo tanto, no tenemos que afanarnos en esta tierra, Therefore, we shouldn't worry much in this life, buscando las cosas terrenales. seeking earthly things. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Our sight has to be placed in the Lord. Nuestra mirada tiene que estar en Él, que es el autor y consumador de la fe. Our sight has to be placed in him, he who is the author and the consumer of faith. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the El Lord. reino de Dios no es de este mundo. So the kingdom of God is not of this world. No se originó en este mundo. It did not originate in this world. No procura conquistar el sistema mundial. It doesn't seek to conquer the worldly system. Jesús no vino a establecer una teocracia político-religiosa, So Jesus did not come to establish a theocracy here ni aspirar al dominio mundial. or to aspire for world domination. No es un reino que recurre a la guerra, It is a not la guerra física. it is not a kingdom who seeks out physical war.
ni a la revolución para promover el propósito de Cristo en la tierra. or a revolution to promote the purpose of God here on earth. No se alía con los partidos políticos, It doesn't become an ally of a certain political party ni ningún grupo, ni ninguna organización social. or with a group or any social organization. El reino de Cristo actúa directamente en el corazón del hombre. The kingdom of Christ acts directly into the heart of men. El reino de Dios abarca su gobierno, The kingdom of God covers his government, su señorío, his reign, su poder y actividad his power and his activity espiritual en la vida de quienes lo reciben spiritually in the lives of those who receive him y obedecen en la verdad de su palabra. and those who obey in the truth of his word. En lugar de usar armas carnales, Instead of using fleshful weapons, los servidores de Cristo están armados con armas espirituales, the servants of God have spiritual weapons, are Como- armed with spiritual weapons, como lo dice la palabra del Señor. as it is said in the word of the Lord. En 2 de Corintios 10:4, In 2 Corinthians 10:4, porque las armas de nuestra milicia because the weapons of our army no son carnales, are not fleshful, sino poderosas en Dios but are powerful in God para la destrucción de fortalezas. for the destruction of strengths, Amén, derribando argumentos bringing down arguments y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. and all pride that is raised up against the knowledge of God. Los soldados de Cristo están vestidos con armas espirituales. The soldiers of God are equipped with spiritual weapons. El reino de Cristo es un reino donde impera la justicia. The kingdom of Christ is a kingdom where righteousness reigns. El reino de Dios es paz, The kingdom of God is peace, justicia righteousness, y gozo en el Espíritu Santo. and joy in the Holy Spirit. Y eso usted lo va a encontrar en Romanos 14:17. And this you're going to find it in Romans 14:17. El reino de Dios confronta las fuerzas espirituales de maldad. The kingdom of God stands against the darkness, the forces of darkness. Y nos ha librado de la potestad del maligno. It has delivered us from the power of the wicked one. Y ahora nosotros con esa identidad del reino de los cielos, And now us with that identity of the kingdom of heaven, como iglesia, as a church, necesitamos caminar we need to walk en ese sentir in that feeling de que no pertenecemos al mundo, that we do not belong to the world. aunque estemos en el mundo. Although we may be in the world, De no usar nuestra fuerza física, that we need to know that we are not to use our physical strength. cuando el poder y la fuerza vienen del Espíritu Santo, When the power and the strength comes from the Holy para que Spirit, tú sigas peleando tus batallas. so that you can keep fighting your battles. De tener la palabra contigo, que es palabra de verdad, palabra poderosa. In having the word with you, because it is a powerful word, La palabra de Dios convierte al alma. the word of God converts the soul. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. The word of God makes wise the simple-minded. La palabra de Dios te instruye, te cambia. The word of God instructs you, it changes you. Te revela quién es Dios, quién es Cristo. It reveals to you who God is, who Christ is. Y esa palabra es la que usan los hijos de Dios. And that is the word that the children of God use. Es la que declaran los hijos de Dios. It is the word of God that the children of God declare. Y It is nosotros como padres cristianos, it is the word that the children of God declare. And us as parents, Christian al parents, ser portadores de la palabra de Dios, we need to give or instruct in the word of God. al ser portadores de esas armas de luz que el Señor nos entregó, We need to carry the word of God, carry those weapons of light that the Lord has given to us. al ser portadores de la presencia del Espíritu Santo, We need to carry the Holy Spirit. hablamos, We speak, declaramos we declare bendición para nuestra familia, blessing for our family. declaramos liberación para nuestra familia, We declare deliverance for our family. declaramos salvación para nuestra We familia. declare salvation for our ¿Sabe family. por qué? Do you know why? Es el propósito mío como madre
madre It is my purpose as a mother que mis hijos sean bendecidos. for my children to be Pero blessed. es el propósito de mi Padre But it is a purpose of my que mis Father hijos sean bendecidos. for my children to be Es el blessed. propósito de tu Padre It is the purpose of que your tu Father familia sea restaurada, for your family to be que sea restored, libre de las for your drogas, family to be que sea free from libre del drugs, alcoholismo, free from que sea alcoholism, libre del pecado, free from sin, porque Él vino because He came a dar libertad al cautivo, to give freedom to the a dar captive, salvación. to give Es el salvation. propósito de nuestro Padre, And that is the purpose of our que Father, seamos bendecidos for us to be y blessed. con autoridad And with authority, nos levantamos, we raise up, oramos, we pray, hablamos la palabra, we speak the word of God, servimos, we serve, y Él, que es todopoderoso, and He who is almighty, es el que hace la obra en tu familia y en ti. He's the one that does a work in your family and in you. Acuérdate que el enemigo ya no tiene potestad sobre tu vida. Remember that the enemy no longer has power over your life. La autoridad que nosotros le damos al enemigo, The authority that we give to the enemy, porque nosotros se la damos, ya no la tiene, because we give him authority, he doesn't have it. porque Cristo nos libertó de la potestad del maligno. Because Christ delivered us from the darkness of the wicked one. Pero a veces nosotros le damos cierto derecho al enemigo a través del pecado. But sometimes we give the enemy a certain right through sin. Cuando hay pecados ocultos en el corazón, pecados escondidos, When there is hidden sin in the heart, esa parte escondida, esa parte oscura, that dark part, that hidden part, es la que usa el enemigo is the part that the enemy para venir en uses contra de ti. so he can come Por against eso you. es importante And that's why it's que tú important clames a la sangre de Cristo, que hasta el día de hoy for you to cry out to the blood of Christ that till sigue today teniendo efecto en tu vida. continues to have an effect in your life. Arrepiéntete, Repent. lávate con la sangre de Cristo, Wash yourself with the blood of sométete Christ. a Dios Submit yourself y to el God. enemigo The enemy huirá. and the enemy will flee. Huirá porque no tiene derecho ni poder sobre The ti. enemy will flee because he does not have a right. El enemigo huirá. The enemy will flee. Aleluya. Ve conmigo, por favor, a Mateo 6:33. Gloria a Dios. Hallelujah. Go with me to the book of Matthew. It's chapter 6, verse 33. Mateo 6:33. Matthew 6:33. Gloria a Dios. Glory to God. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. And it says, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Después de que ya somos parte de ese reino celestial, After we have become a part of this celestial, que ya hemos nacido de nuevo, after this celestial kingdom, after we have been born again, el Señor nos enseña que debemos de tener prioridades. the Lord shows us that we need to have priorities. Y aquí nos dice la palabra, más buscad primeramente And the word of God tells us here, but seek first lo más importante, the most important thing, lo que debe de estar en nuestro corazón. what must be in our hearts. Buscar primeramente el reino de Dios. He says, but seek first the kingdom of God. Buscar primeramente la presencia de Dios. Seek first the presence of God. Si para nosotros como cristianos If for us as Christians, lo más importante the most important thing es Dios is God y su reino, and his kingdom, entonces then tenemos que anhelarlo, we need to desire him. buscarlo, We need to seek him. servir, We need to serve him. buscar la presencia del Señor. We need to seek the presence of the Lord. Porque la palabra nos enseña Because the word of God shows us que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, that if we seek first the kingdom of God and its righteousness, Él nos añadirá, he will add to us, Él nos dará he will give to us todas las cosas que el pueblo de Dios necesita all things that the people of God need para vivir aquí en la tierra. so that they can live here on earth. La palabra en Mateo dice, The word of God in Matthew says, un poquito más arriba, it says a little bit, que no Above nos that, afanemos it says that for us to not worry por el día de mañana.
for what is to come tomorrow. ¿Qué vamos a comer? What is it that we are going to eat? ¿Qué vamos a vestir? What is it that we are going to wear? ¿Qué vamos a hacer con los biles? What are we going to do with bills? Lo único que necesitamos hacer, The only thing that we need to do, claro que sí, es seguir trabajando, hermano. No dejes de trabajar, no le dejes todo a Dios. Tienes Of que seguir course. trabajando. we need to continue to work. Amén. Sigue trabajando para que supla las necesidades de tu casa. So keep working so you can keep providing for your household. Pero eso no te tiene que causar un afán. But that should not cause a worry inside of you. No te tiene que causar una preocupación. It shouldn't cause a worry. No te tiene que causar una ansiedad. It shouldn't cause anxiety. No te tienes que preocupar por las cosas materiales. You shouldn't worry for materialistic things. Ahorita tienes trabajo, probablemente algunos no lo tienen. Right now you have a job, maybe some don't. Pero tanto para los que tienen trabajo But for those who have a job, como para los que no lo tienen, as for those who don't have a job, Dios se mueve de la misma manera. God moves in the same Y la manner. palabra dice And the Word of God que says, no hay justo desamparado, it says that there's no righteous man who has ni been su abandoned, simiente que mendigue pan. nor his offspring lacking bread. Así que el Señor te va a estar proveyendo el pan de cada día. So the Lord will keep providing to you every single day. Para nosotros el trabajo no tiene que ser un afán, For us, work should not be a worry. porque muchas veces la iglesia se mueve trabajando. Because many times the church moves and it works and it works. Y nos olvidamos de lo más importante, de lo que es prioritario para nosotros, And we forget about that is more important. de buscar el reino de Dios. That is of higher priority, which is seeking the kingdom of God. Mira lo grande que es el Señor, And look how great the Lord is. que Él nos compara con los pajaritos. That He compares us to birds. Él dice que Él alimenta a todos los pajaritos y no trabajan. And He says that He feeds all the birds in the sky and that they don't work. Dice que Él vistió los lirios del campo. It says that He clothed the flowers of the field. Y Él dice que ni siquiera Salomón con toda su gloria, And it says that not even Solomon with all his glory, con toda su riqueza, with all his riches, se vistió como uno de ellos. arrayed like any of them. No tengas temor de las cosas futuras. So don't worry about the future Tú things. estás dentro de un reino celestial You are inside a celestial kingdom donde Dios, where God, nuestro Dios todopoderoso, gobierna where our God Almighty governs, dentro de su perfecto reino de justicia, inside His perfect government of righteousness, de amor of love y de misericordia and mercy sobre la vida de cada uno de nosotros. over the life of each and every one of us. La iglesia no tiene que estar con ansiedades. The church should not have anxiety. La iglesia no tiene que estar con afanes. The church should not have worries. La iglesia no tiene que vivir en depresiones. The church should not live in depression. Porque cuando llegamos a ese grado, Because when we reach that degree, es que nos hemos olvidado it is because we have forgotten de que nuestro papá that our Father nos sustenta will provide con cheque o sin cheque, with a check or without a en check, la salud y en la enfermedad. in health and in illness. Y aun cuando hemos sido desobedientes And even when we have been disobedient y le hemos fallado, and we have failed Him, Él nos está ayudando He is continuously helping us. y sigue supliendo nuestras necesidades. And He keeps providing our needs. ¿Cuántas veces no falló el pueblo judío How many times did the people of Israel fail allá en el desierto? in the desert? Que pasaron 40 años en ese lugar And they passed 40 years in this place por su desobediencia, because of their por las disobedience, murmuraciones, because they would speak badly, por su incredulidad. because of their disbelief. Pasaron la consecuencia de sus acciones, They lived the consequence of their actions. pero en esa consecuencia Dios estuvo con ellos. But in that consequence, the Lord was with them. Dios era sombra para ellos.
God was this shadow over them. Dios era calor para ellos a través de la llama de fuego en la noche. God was that warm for them at night. Dios les dio maná del cielo, pan del cielo. God gave them that bread from heaven. Dios les dio agua de la peña, de la roca. God gave them water from the rock. Dios abrió el mar rojo. God opened the Red Sea. Dios los sustentó, sus ropas no se les envejecieron. God provided for them. Their clothing did not grow Aún old. en medio de la consecuencia de su pecado, Dios transitó con ellos durante esos 40 años. Even in the midst of this consequence, the Lord was with them throughout these 40 years. Pero Dios está esperando un genuino arrepentimiento de nuestro corazón. But God is seeking a genuine repentance from our hearts. Probablemente hayas cometido un error Maybe you have committed a mistake, y ese error te ha traído graves consecuencias and this mistake has brought in great consequences. y ahora las estás sufriendo. And now you are suffering them. Súfrelas en Cristo, Suffer them in Christ. vívelas en el Señor, Live them in the porque Lord. aún Él tiene poder Because even He has power para encargarse de esas consecuencias to take care of those y consequences. seguir alentando tu vida. And for Him to keep comforting your life. No te sigas culpando por los errores que hiciste, Don't blame yourself for the past mistakes. porque Cristo te libera de la culpabilidad. Because Christ delivers you from guilt. La palabra declara que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. The Word of God says that those of us who are in Christ, there is no condemnation. Somos libres de la culpabilidad, No condemnation for us. We are free from guilt. pero estamos responsables del arrepentimiento But we are responsible for repentance. y de vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. And in living a life according to the Word of God. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? So what does it mean to seek the kingdom of God first? Aleluya. Hallelujah. Gloria a tu nombre, Señor. Glory to your name, Lord. Buscar primeramente el reino de Dios. Seek first the kingdom of God. A través del Antiguo y del Nuevo Testamento Through the Old and New Testament, hubieron hombres y mujeres there's many men and women que buscaban la presencia de Dios, who would seek the presence of the Lord, que anhelaban servir a Dios, who desire to serve the Lord, que tenían un corazón limpio y recto delante de Dios. who had a clean and righteous heart before the Lord. Y nosotros podemos mirar su ejemplo And we can see their example en las Escrituras. in the scriptures. Buscar el reino de Dios To seek the kingdom of God y su justicia, and His righteousness, la justicia del Señor. the righteousness of the Lord. En Génesis 39:9 In Genesis 39:9, dice la palabra que José tenía temor de pecar en contra de Dios. it says that Joshua feared in sinning against the Lord. En 2 de Samuel 12:7 In 2 Samuel 12:7, dice que Natán denunció el pecado cuando confrontó a David. it says that Nathan he denounced sin when he confronted David. En Primera de Reyes 18:21 He pointed out the sin when he confronted David. And in this other verse, dice que Elías it says that Elisha, habló al pueblo he spoke to the people. y les dijo, ya no claudiquen entre dos pensamientos. And he said, don't shift between two thoughts. En Daniel In the book of Daniel, vemos el ejemplo we see the example de que aunque habían prohibido orar, that although they have prohibited él lo prayer, siguió haciendo. he continued to do it. Vemos el ejemplo de obediencia a Dios, We see the example of obedience towards the Lord, de la búsqueda de Dios. of how he seeked the Lord. Vemos al apóstol Pablo We see the Apostle Paul, cuando él nos dice, where he says to us, dejen el pasado atrás he says, leave the past behind. y sigan a la meta, And he said, and continue to that goal, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. towards that supreme calling of God in Jesus Christ. Vemos a los apóstoles que dejaron su vida And we see the apostles where they left their en las lives. manos del Señor, lo entregaron todo.
they surrendered everything into the hands of God para predicar del reino de Dios, so that they could go out and preach the kingdom of God. del evangelio de salvación. So they could preach the kingdom, the gospel of salvation. Buscar el reino de Dios y su justicia To seek the kingdom of God and its righteousness es que busques la presencia del Señor. is for you to seek, it's in seeking the presence of the Lord. Buscar el reino de Dios y su justicia To seeking the kingdom of God and its es que righteousness busques la llenura del Espíritu Santo. is in you to seek the fulfillment of the Holy Spirit. Buscar el reino de Dios y su justicia To seek the kingdom of God and its righteousness es que vivas la palabra, is you living the word, te alimentes de la palabra, is you filling yourself up with the word, lleves esa and for palabra you to take that word al que se encuentra sin esperanza y sin Dios. to those who feel hopeless and are found without God. Buscar el reino de Dios es que tú te afirmes en la fe, To seek the kingdom of God is for you to affirm yourself in the faith, que ya no estés dudando de Cristo, for you to no longer be doubting of que Christ, ya no estés dudando de la palabra, for you to no longer be doubting of the word, que seas fiel. for you to be faithful. Buscar el reino de Dios es denunciar el pecado, es no apapachar el pecado. To seek the kingdom of God is to give up sin. Buscar el reino de Dios es confrontar el pecado, sacar el pecado afuera de tu casa. To seek the kingdom of God is to confront and to kick sin out of your home. Afuera de tu vida, afuera de tu familia, For you to kick it out of your life, out of your family, afuera de la congregación. out of the congregation. Buscar el reino de Dios es vivir la palabra. To seek the kingdom of God is to live the word. Buscar el reino de Dios es ser fiel. To seek the kingdom of God is to be faithful. Buscar el reino de Dios es darle gloria a Cristo. To seek the kingdom of God is to give glory to Christ, Es honrar el nombre de Cristo. is to honor the name of Christ, Es ser agradecidos con Cristo. is to be thankful with Christ. Buscar el reino de Dios es ir adelante y no atrás. To seek the kingdom of God is to move forward and not go back. Es vivir en las promesas que Dios nos ha dado. It is to live in the promises that God has given to us. Buscar el reino de Dios es servir. To seek the kingdom of God is to serve, Entregar nuestro corazón. surrender ourselves Consagrarnos al wholeheartedly, que dio todo por nosotros. consecrating ourselves to He who gave everything for us. Para buscar el reino de Dios se necesita valentía. To seek the kingdom of God, we need bravery. Dile al que está a tu lado, Tell the person who's next to tú you, eres valiente. say to them, you are brave. Porque a veces no creemos que somos valientes. Because sometimes we don't believe that we are brave. ¿Habrá algún cobarde entre nosotros, hermano? A ver, levanten las manos los cobardes. Is there a coward among us? ¿Cuántas Raise your hand manitas if hay you levantadas? are a coward. Ninguna, ¿verdad? ¿Sabe por qué? And there's no hands raised up. Porque because Dios no te dio un espíritu de cobardía. Por eso tú no eres cobarde. There's no cowards among us because God did not give you a spirit of cowardness. Dios te dio un espíritu de valentía God gave you a spirit of para que braveness arrebates el reino de los cielos. so that you can take the kingdom of heaven, Porque el reino de los cielos se hace difícil, because the kingdom of heaven becomes difficult, pero los valientes lo arrebatan. but only the brave take it by Vea force. Mateo 11:12, por favor. Please go with me to the book of Matthew 11:12. Once again, that's Matthew 11:12. Mateo 11:12. Gloria a Dios. Glory to God. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. And it says, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Con valentía, hermanos, With, vamos a seguir luchando. with bravery, we will keep fighting. Con fidelidad With faithfulness al Señor, towards the Lord, vamos a seguir luchando. we will keep fighting. Con la identidad que tú tienes como heredero del reino de Dios, vas a seguir luchando.
with the identity that you have with the inheritance that you have, Mire, a veces you will keep fighting. oímos la palabra, And sometimes we hear the word, pero a veces no la aplicamos a nuestra vida. but sometimes we don't apply it into our lives. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha causado temor And so how many una of us, enfermedad? an illness has caused fear? ¿A cuántos de nosotros nos ha causado temor quedarnos sin trabajo? How many of us have fear to one day not have a job? ¿A cuántos de nosotros nos ha causado temor que nos deporten? How many of us have fear to one day get deported? Y la iglesia no tiene que vivir en temor, And the church should not live in fear, porque todas tus necesidades because all your needs están en las manos de Dios. are in the hands of the Lord. Y Dios no se va a olvidar de ti, And God is not going to forget about porque you, Él es justo, because He is porque Él es righteous, perfecto. because He is perfect. Él te llamó, He called you. y si Él te llamó, And if He called you, Él te sustenta. He will hold you. Acuérdate que es tu Padre, que es nuestro Padre. Remember that He is your Father. He is our Father. Y un padre no deja abandonado a sus hijos. And a father does not leave his children Nuestro abandoned. Padre nos ama tanto Our Father loves us so much que aun cuando nos portamos mal, that even when we behave badly, nos ayuda, He helps nos us. cuida, He takes care of nos us. llama, He calls us. nos sustenta, nos abraza, He provides. He embraces us. nos bendice. And He blesses us. Como heredero del reino de Dios tienes que ser valiente As an heir to the kingdom of God, you need to be brave. y dejar a un lado la cobardía, And you need to put aside los cowardliness, temores fears. y buscar primeramente And you need to seek first el reino de Dios the kingdom of God y su justicia and its righteousness, para que tú vivas so that you can live lleno de la presencia del Señor. filled with the presence of the Lord. Y el propósito que Dios tiene para ti se ha hecho And for that purpose that the Lord has for you can be fulfilled. conforme a la voluntad de Dios. And it can be made according to the will of God. Ya con estos versículos termino. Ve conmigo a Isaías capítulo 52. And I conclude with this. Go with me to the book of Isaiah, chapter 52. We're going to read verse 5 through 12. Isaiah 52, verse 5 through 12. Isaías capítulo 52. So once again, that's Isaiah chapter 52, verse 5 through 12. Lo iba a leer desde el 5, pero lo voy a leer desde el 1. So I was going to start at 5, but we're actually going to start at verse 1. Y lo voy a leer hasta el versículo número 12. Lo leo yo todo y después nuestro hermano Santos lo va a leer. Despiértate, despiértate, vístete de poder, iglesia Berea, vístete de poder, fortalécete en el Señor. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina.
Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salir de ahí, no toquéis cosa inmunda, salir de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Aleluya. And it says in Isaiah chapter 52 verse 1 through 12, it says, Awake, awake, put on your strength, O Zion, put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city, for the uncircumcised and the unclean shall no longer come to you. Shake yourself from the dust, arise, sit down, O Jerusalem. Lose yourself from the bonds of your neck, O captive daughter of Zion. For thus says the Lord, you have sold yourselves for nothing, and you shall be redeemed without money. For thus says the Lord God, my people went down at first into Egypt to dwell there, and as the Assyrian oppressed them without cause, now therefore, what have I here, says the Lord, that my people are taken away for nothing? Those who rule over them make them wail, says the Lord. And my name is blasphemed continually every day. Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am he who speaks. Behold, it is I. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. Your watchmen shall lift up their voices, with their voices they shall sing together, for they shall see eye to eye when the Lord brings back Zion. Break forth into joy, sing together, and you waste places of Jerusalem, for the Lord has comforted his people. He has redeemed Jerusalem. The Lord has made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Depart, depart, go out from there. Touch no unclean thing. Go out from the midst of her. Be clean, you who bear the vessels of the Lord, for you shall not go out with haste, no go by flight, for the Lord will go before you, and the God of Israel will be your rear guard. Amén, aleluya. Tu Dios reina. Your God reigns, Y Él te dice que te alegres, and he tells you to be joyful, que cantes alabanzas, for you to sing praise, que levantes voz de júbilo for you to raise a voice of worship, y que le adores, and for you to praise him, porque estás bajo su gobierno, because you are under his estás bajo su government. justicia, You are under his righteousness. estás bajo su provisión, You are under his provision, bajo su cuidado, under his care, bajo su protección, under his protection, bajo su ayuda. under his help. Alégrate, So rejoice, gózate, templo Berea, rejoice, Templo porque Berea, tu Dios reina, because your God tu Dios reigns. está contigo. Your God is with you. Quita de ti las ataduras de tu cuello. Take from your neck the bounds. Quita de ti las ataduras de temor. Take from you the bounds of fear. Quita de ti las ataduras de ansiedad. Take from you the bound of anxiety, Las ataduras de depresión. the bound of depression. Quita de ti las ataduras de pecado. Take from you the bound of sin. No toques lo inmundo. Don't touch the unclean. Conságrate a Dios. Consecrate yourself to Porque the Él Lord, está contigo. because he is with Él you. quiere lo mejor para ti. He wants the best for you. A veces nosotros oramos y oramos sin sabiduría. And sometimes we pray and pray without wisdom.
Pedimos sin sabiduría. We ask without wisdom. Y a veces no contesta las oraciones And que tú sometimes- estás haciendo. And sometimes he doesn't answer those prayers that you are making. Porque nosotros pedimos sin saber a veces Because we ask sometimes without even lo knowing que Dios tiene preparado para ti. that the Lord has ready for Y lo us. que Dios tiene preparado para ti What God has ready for you and what God es has mucho ready for más you grande, is greater, es mucho más extenso, is more es extensive, mucho más maravilloso de lo que tú estás pidiendo. is greater than that you are asking for. Dios conoce lo mejor, el propósito que tiene para ti. And God knows what's best and he knows the No purpose that te he has for you. afanes con las cosas del mundo. Don't worry for the things of the world. No te preocupes, no vivas ansiosa, iglesia. Don't worry, don't live anxiously, church. Busca el reino de Dios. Seek the kingdom of God. Busca la justicia de Dios. Seek the kingdom of Y God. todas las cosas In all things, Dios te las dará por añadidura. God will add them Ponte onto de you. pie, por favor. Please stand up.